हेलो यूट्यूब फैमिली केम छो मजा में थशो अने मैं पण मजा में छे अने आजना व्लॉग में तमने हूँ बताईश के आज शुं करवानुं छे अने वरसाद बहुत चालू पड्यो वावाझोडुं बहू आव्युं એટલે મકાઈ કેટલી નુકસાન થઈ છે એ પણ હું તમને બતાવીશ તો વિડીયોની અંદર છેલ્લે તક બન્યા રહેજો તો હવે આપણો વ્લોગ અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ અને અત્યારે ये बतावानुं छे हूँ तमने बतावी दऊं तो विडियोनी अंदर बन्या रहीजो। तो मित्रों आ छे आपणी मकाई अने आ बीजी आडी पड़ी गई छे ने बीजी कम्प्लीट छे अने आजे फरी पाछा ओला उंदरा पण आव्या हता एटले आवुं नुकसान करी मूक्युं छे ए तमे जोई शको छो। अने आपणे हवे उंदरानो बचाव करवा माटे શું કરું એ હું તમને વિડીયોની અંદર બતાવીશ તો વિડીયોમાં એન્ડ તક બન્યા રહેજો। આપણે પહેલાં તો ઓલો છાંટકો ને એવું ના મુકાય કારણ કે નુકસાન કરે છે તો આપણે મૂકવું એવું કંઈ કરંટવાળી ઇલેક્ટ્રિકવાળી વસ્તુ મૂકી નથી અને આપણે ઓછા ખર્ચે અને सफाई से जो पते थे ये लई आवीशुं। तो मित्रों आपणे जवानुं छे दुकाने अने जे इलेक्ट्रिक पावर थी न चाले एवं आपणे एवानो उपयोग करवानो छे। तो मित्रों आवी एक हूँ तमने बताईश आपणे दुकाने आ लाव्या छे आ फक्त 200 रुपयानो आवे छे तो आवो लई आवो अने पछी चारेक ओर बांधी दो एटले फूलड़ा क्यारेय न आवे। तो विडियोनी अंदर जोई शको छो। तो मित्रों आपणे पहेला तो आवा खोटा वासणना काढीने रोपी देवाना छे ने पछी आवी रीते बांधी देवाना छे। आवी रीते बे बांधो तो हलाय अने आ रीते थोड़ा 20-20 फूटना अंतरे राखीने फरी पाछा खूंटा मारी देवाना अने आवी रीते बांधी देवानुं तो भूंडड़ा क्यारे न आवे एवुं बधा कहे खबर नहीं अँ तो बांधेलू से पण वच्चे आज सांजे कई खाई गेला लागे तमे जोई शको छो विडियोनी अंदर। आवी रीते खूब आपणे खर्चो नहीं करवानो फक्त 150 नो आवो दड़ो लई आवो अने खेतर फरते बांधी दो कदाच एनी अटकाई थाय तो सारूं। तो आ तमे जोई शको छो आम तो अमारे मकाई बधी पड़ी गई कम्प्लीट पाछी साजी थई गई से बाकी से हजी ए पण थशे ने एम कहेवानुं छे बीजुं तो हुं कहूं तो विडियोनी अंदर जोई शको छो। तो मित्रों આવી રીતનું કરવાનું હોય છે અને આવી રીતનું કરી દેવાનું। થોડાક લાકડા ભેગા કાઢવાના અને એને સીંડે વાડીને જમીનની અંદર થોડા દબાવી લેવાના। તો આવી રીતે તમે બાંધી અને અટકાયત કરી શકો છો। બિલકુલ ઓછા ખર્ચાવાળું આ કામ છે। તો વિડીયોને આપણે હવે અહીંયા એન્ડ કરી દઈએ અને ફરી મળીશું આપણા બીજા નવા વ્લોગમાં। તો બધા મિત્રોને મારા તરફથી રામ રામ।